の町に住んでる二人のご紹介。真っ赤な炎は下流のシンボル。未来を照らすよ明るく熱く。君のハートに突撃。準備は OK。 みんなにときめき届けに行くよ。メルメルメルメルメルギューくん、メルメルメルメルももちゃん、ドキドキワクワク止まらない毎日がカーニバル。まん丸お目目とキラキラスマイル。やや、わしの名は木曽義仲じゃ。Donc salut, je m'appelle Sasuyoshi Naka. 今日はここフランスジャパンエクスポパリで富山県小矢部市の紹介をさせてもらっている。 Cette année, je viens de Toyama pour vous présenter mes mascottes. 今日ははるばる日本から富山県、いや日本でも人気の高いメルギューくん、メルモモちゃんと一緒に参加してきている。 Et cette année, je viens avec les mascottes les plus une des mascottes les plus populaires du Japon, Melugyu et Melumomo. メルギューくん、メルモモちゃんはこんなに多くの人に集まってもらって本当に嬉しいと言っておる。 Melugyu et Melumomo me disent qu'ils sont vraiment heureux d'être accueillis par autant de monde. 今日は皆さんにお会いできたけど本当に嬉しく思う。嬉しい嬉しい、ボンジュール。それでは早速我々メルギューくん、メルモちゃんが住んでいる富山県小矢部市の映像を見てもらって、ぜひ我々の町の魅力を皆さんにお伝えしたいと思う。 Sans plus attendre, on va regarder une vidéo qui va nous raconter l'histoire de la ville de Oyabe. Voilà. Bon spectacle à tous. それでは映像スタート。 L'ancienne route Okurikudo. L'homme qui chemine le long de cette route historique est le légendaire chef militaire du XIIe siècle, Kiso Yoshinaka. 今こそいざ我が思い出の地小矢部。 Le col de Kurikara, sur l'ancienne route Okurikudo, a conservé son atmosphère de calme et de tranquillité. Ce col est le célèbre endroit où l'armée de Kiso Yoshinaka défie celle du clan Heike, en chargeant derrière une horde de bœufs dont on avait garni les cornes de torches. On rapporte qu'avant la bataille contre le clan des Heike, Kiso Yoshinaka aurait prié pour sa victoire au sanctuaire Hanyo Gokoku Hachimangu. Les gorges de Miyajima et le superbe torrent qui les traverse constituent un environnement naturel apaisant. Nous voici dans le ranch Inabayama. Ces hauteurs offrent une vue panoramique des fermes qui parsement la plaine de Tonami, de la chaîne de Tateyama et de la mer du Japon. Les amoureux aiment s'y retrouver le soir sous un ciel merveilleusement étoilé. Le festival d'Isurugi Hikiyama, qui se tient le 29 avril de chaque année, est connu pour ses superbes 11 chars fleuris. Le festival Shishimai d'Oyabe a lieu chaque année le 4e week-end de mai et chacune des 24 communes de la ville y présente son Shishimai, une danse du lion endiablée. Le festival annuel Suzawa Yotaka Andon Festival se tient les premiers vendredis et samedis de juin. D'énormes chars de plus de 7 mètres de haut allumés par des lanternes se livrent à des duels tête première. Oyabe est également célèbre pour son architecture de conte de fées. La ville compte 35 remarquables bâtiments publics qui symbolisent la ville d'Oyabe. Ceci est le Crossland d'Oyabe, le principal monument de la ville. Cette tour de 118 mètres de haut offre une vue panoramique des Alpes japonaises et de la plaine de Tonami parsemée çà et là de villages. La ville a également créé sa propre marque portant son nom pour la commercialisation des produits locaux. Véritable carrefour culturel, Oyabe entend prospérer en donnant une vie et des valeurs nouvelles à ses traditions ancestrales.
この親部のように常に変わり続けることも良いかもしれんのいかがだったかな。お、ありがとうメルシーデスボク、この映像で見てもらった通り、我々の住んでいる富山県小矢部市は自然豊かで歴史ロマンにあふれる町である。 Comme vous venez de le voir, nous venons de Oyabe, de la préfecture de Toyama, et Oyabe est une ville historique et entourée de nature. このような小矢部市で生まれた可愛いゆるキャラがこのメルギュー君とメルモモちゃんである。 Et Merugu et Merumomo sont des taureaux qui viennent de cette région-là. メルギュー君とメルモモちゃんは牛である。牛。 Merugu et Merumomo sont des taureaux. 昔ワシこと木曽義仲が敵と戦う時に牛の角に松明をつけて敵をやっつけた。 Donc historiquement, les taureaux de Oyabe ont battu l'ennemi grâce à des torches qu'ils ont mis sur leurs cornes. Voilà. 昔は戦いにこのメルギュー君メルモモちゃん頑張ったが、そのメルギュー君メルモモちゃんが今はこんなに可愛いキャラクターに生まれ変わった。 Donc Merugu et Merumomo sont les descendants de ces taureaux qui ont été historiquement utilisés pour combattre l'ennemi. メルギュー君メルモモちゃんはなんと昨年のゆるキャラグランプリ全国第5位に選ばれた。 Ces deux mascottes ont été classées 5e à la plus grande compétition de mascottes du Japon qui rassemblait 1400 candidats. あり Donc が voilà, とう。1700のうちの全国5位。 5e sur 1405. カップルのゆるキャラとして本当に人気のあるキャラクターである。 Leur succès est en partie dû au fait que c'est un couple et non un seul. 今日はこのメルギュー君メルモモちゃんの可愛さをたっぷり伝えることができるダンスメルメルダンスを踊ってもらおう。 Alors aujourd'hui, le couple va nous danser une danse qui leur est propre, donc la danse Meru Meru. ではメルメルダンススタート。日本の真ん中富山の端っこメルヘンの町に住んでる二人のご紹介。真っ赤な炎は下流のシンボル。未来を照らすよ明るく熱く。君のハートに突撃。準備は OK。 みんなにときめき届けに行くよ。メルメルメルメルメルギュー君メルメルメルメルももちゃんドキドキワクワク止まらない毎日がカーニバル。まん丸お目目とキラキラスマイルキュートな二人のご紹介。大きなリボンに思いを込めて素敵な出会いがきっと待ってる。君のハートに接近気分は最高。みんなの笑顔に会いに行くよ。メルメルメルメルメルギュー君メルメルメルメルももちゃん二人はとっても仲良し。いつでもラブラブさ。メルメルメルメルメルギュー君メルメルメルメルももちゃんこの街の人気者だよ。みんなも会いに来て来て。ありがとうメルシー。 Plus fort, plus fort, plus fort. それではこのメルメルダンスをみんなと一緒に踊ってみたい。 Alors, on va vous inviter à danser maintenant avec nous cette danse, la danse Meru Meru. Veuillez vous lever et puis voilà, dansons ensemble. では先生お願いします。
ボンジュール Bonjour. 皆さんこんにちは Bonjour tout le monde. それでは立って一緒に踊っていただけますか。それではまずサビの右手を2回回すところと Alors, on va 1 vous 回 décomposer. 回してチュッてやるところ On va vous décomposer ここを chaque mouvement. ぜひ覚えていただきたいと思いま Donc す。 c'est 2 coups à droite, 2 coups à gauche et un petit bisou. メルメルメルメルメルギュグンというところ、そこがサビのところです。それでは始めます。皆さんは右手ですが、私は逆でやりますので、 Oui. D'accord. メルメルメルメルメルギュグンメルメルメルメルももちゃん、よろしいですか。あと前に出て手を上げるところがあります。 Ensuite, on s'avance そこも et on ご lève 一 le 緒 poing. にぜひお願いします。 Voilà. はい、それでは音楽と一緒にメルギュー君メルモちゃんと楽しく踊りましょう。 Dansons 踊 ensemble. らない方も手拍子をよろしくお願いしま Même す。 les gens qui ne se lèvent pas, veuillez nous applaudir. それではミュージックスタート。日本の真ん中富山の端っこメルヘンの町に住んでる二人のご紹介。真っ赤な炎は下流のシンボル。未来を照らすよ明るく熱く君のハートに突撃。準備は OK。 みんなにときめき届けに行くよ。はい、サビの分です。メルメルメルメルメルギューくんメルメルメルメルももちゃんドキドキワクワク止まらない毎日がカーニバル。まん丸お目目とキラキラスマイルキュートな二人のご紹介。大きなリボンに思いを込めて素敵な出会いがきっと待ってる。君のハートに接近気分は最高。みんなの笑顔に会いに行くよ。メルメルメルメルメルギューくんメルメルメルメルももちゃん二人はとっても仲良しいつでもラブラブさ。メルメルメルメルメルギューくんメルメルメルメルももちゃんこの街の人気者だよ。みんなも会いに来て来て。メルシーブラボー。メルシー。今日はこんなに多くの人皆さんと、メルギュー君メルモーちゃん一緒に踊れて嬉しかったと言っておる。 Melou et les deux mascottes nous disent qu'ils sont vraiment très très heureux d'avoir pu danser avec vous aujourd'hui. せっかくこのフランスに来たのですから、メルギュー君メルモーちゃんもっともっとみんなと仲良くなりたいと言ってます。 Ils sont venus du Japon, donc de très loin, et donc ils nous disent qu'ils aimeraient vous connaître encore plus. 皆さんの後ろの方に、メルギュー君メルモモちゃんのブースがありますのでまた、グッズを買ってください。 Alors, on a un stand qui est dans le pavillon Wabi Sabi qui est juste derrière vous, et donc n'hésitez pas à nous rendre visite, ça nous fera très plaisir, et nous acheter des goodies et beaucoup de choses. Voilà. はい、では富山県小矢部市の紹介でした。本当にどうもありがとうございました。メルシー。 C'était les deux mascottes de Oyabe. Veuillez applaudir encore plus fort.